patiti albankoje mo kanela patiti min seyka mo kana patije albeye min jewle mo gambiyati sisila ala subhanahu wa ta'ala nkana kuma fo mi yanan pa ben janjan nkana baro ke mi yanan pa ben janjanda nin janjanta amantenna kayroti amanten din walla kayroti almukirinati inna ummatakum inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ala huwa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum fattaqun okay, Facebook ye tenko samana ne kotenke ha mo sa dunno video ta kolke ya وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم plato ni na ka kontrol gani banyo kutula kono وما ina ta ka kontrol ka jibe fasa ni ata wanto ye plato ni ni duma because yalo ni sero ma nyama tarama wanto ya ta me ba e safno ka bale ya والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا موسى وأنه خلق الزوجين الذكر من نطفة إذا تمنى وأن عليه نفقة الأخرى صدق الله العظيم Musa mbari muso fele apa iskoli la de se nande jamanan ko e misle ngo etuje pleni kanana janne chef ta jedi I know bar nin natalon ni be kajale ila nayen kontani ay adiata nye bake yalon e dunia be wala nyama atonya mune imaje biritate ni molu mankuya manson katus wona dara bari to ngalo ne ko tonya mole mu den ngalo ne ko binale afo ndefole de wirdi ndele de wirdi I know afo ko afo mo ordole bije Musa wala e wirdoke pura nana dunia be wala nyama mbari muso bari e be kata ko la forolo muyti andun dunia badi yamu wolati ni badi ngoy toñe roke ye toña faye na ni mo boyta kan ya fasa andu ye wole ke ya itandile fadu camara keta molati ni ya lonko e kumo min be fama toña lo ni momo ko fatu camara mam mo soto e ba nakarlale andu ni min ka mala do ko no e ba nakarlale hani atara kon nabuka beng bar woma tinan la nyanta nyo kaja filantele bota bakilen fakilen andu UDP keta patile de mi ya lonko mo siata je mo sifa bele beje jusumal beje dolu beje jusola kuta dolu beje ka kamfa juna dolu beje ka kawon la mol kam bari abe kana la bamunela ni ku ketan kana muru nyokan nga fonyo yal nga hako boy ndi nyoy wala ma be tan na floti so mbeten la bake inila dimba yalu mba fule tege lu ngakol gesti yala nge welcome bar bi Facebook ye nyi min kete ngamira ndela mo floti minni te ake mba fule ko to welcome ninna family be wale nyi sunkar ba kan e ala sen be kanda asana sungol muta si hakol bedwala ala dual be muta ka jadi ni tema kila na sai bunol moto sunkaru barakona or moto fana yeah so naba o nyama arimba
tungata nata jalna doron pour ka kacha le jang maybe nga amira nun ko just 30 minutes mbole pour ka kacha bi comme sun karolo kono mbe yalo no ko kol man easy so na broda ni ngalo no ka be afrika le kapra e kol ke doron ngata maybe o time mo laske ala neto go be sonding ya because ngalo no ka ha ala fa ya so nabe o nyama doron natale janne bi pour nale kacha ba kufula le kacha la maybe ku saba konto bari saba nyango ni wo ma important menketa kufulo nyo important ba saba nyango ma important okay lafta men follow doron wala minti ko ba follow da mento la am second one be la banna wala le because wadi amu wasiatale ha mbe follow la da mento wala minti ko MPP supportal me yalon ko itolo ni wati ngala al sorry fana ni wati yalla kabir nga sango soto nyaay ku jamaade me ndimi manna ka fono fana o fana bi jela salon ko nga sango soto still now fro ni manta bari nga expect ko lo kun sabanya to demande aske frosta so pour ko fal be anu menu fana be donation o ke kan menu kan call bang yaay tan dina ni dun ta linko nyin ton kamen be toje mba falal be kala baraka because hane kutige gambian kaya doron odam ay haji waso sile kon ala baraka be donet kanyame nga be jele mashallah gambiano be teata wato bela ya many along ko for first lady le ke ki bang ntama la for MPP fa salem bang ntama understand because nin nata lafta ka tonya fo nyoye nimma lafka fania fo nyoye ntol gambiano lo nga politiko landi nyame anim politiko be nyame manke kilingoti politiko man ke ko men ko mi nyanta lola doron ka fania fo nay politiko ni fania ba manta tonya le ngal ne ko dol bi gete tonya fo no le ge 100% fo se isa manendi wo nyama doron bar ko ko ni ba kala isa ni reality samba nte ama bate atale ni amoy bi mo jama ba fala fa don so nte like le nge like le amanke ku tide nte fana sometimes nimba ko kala nte kala flabe ke ko me yalon ka tilintale han wol do ni sorry malon fosunte mbota wala nambe kritika woldo hanim bota MPP hanim bota UDP kana mol moyle ko ha fadan so kay tonya nte kala moyle hana bota UDP nyaaw nyaata ta MPP ala ta mo be faage ba lungolung nka la moyle anu nka follow anu mo jamale ta tanon jamen yalon ko hanim bota UDP nyaawo nye be follow le be ko be kelanna na sister Franti Dia nyima Camara abe spend na tebe wala nyama kadi njaay me dunta jang abe wala nyama so doli bi je kajel ko okay akumayata la kumodol jake fo wol kumayata yin fania bukata so kabin bota UDP fana astaka furai kabin bota MPP still na mol kan kolle ila bo MPP o matina me follow up o matina me la moy because ila kumol me ke fo e katonya yale wala ne kan ikala moy so bo amni na ta gibe modol bige iye politiko landi le doron batunga na doron ngadia mol yalon ko karre ka diam no amanke wo nyama mo ani madu ngotambita ngine kumayata nyintile ika finti doro ika wuli doro ika diam doro ndan ko do mol yege ndan ko do mol yela voice moy hana madu ngolo ko kumayata wotile ni be kumo fo me yalon ko ila tala idan kene ya tala ko nyum kuman nam to nyaati mbatu ngafo waranto ni yalo e malla kumo fo ba me yalon ko nim hakilol ya la mol ya la moy sondo mol ya mutano isa kumo balance no bari mo kumayata tambita ngina kuma kuntam fone kuma kensen fotile okay madabi o kabiri serum ko ay video ke jang ila Independence Day abe dia mo men ke kan ntala to ku kilina ginen kada Gambia nol because Freetown ba faye ne Gambia ba faye andu lafta ku kilina ginen kada First Lady Gambia and First Lady Freetown fo ike mañolu kilingolem bang for different ke wala be tol be bulo kono banko ñil fam banko fulo ñu ifutat ama fulalem bang fo banko kiline beti lafta wala ñinin kana because First Lady membe Sierra Leone ngalo ko Sierra Leone la First Lady leti ay kuwa ku kanyanta Sierra Leone dingol le distop la bar First Lady membe Gambia ngalo ko Gambia ko la First Lady le ngalo ko Sierra Leone la First Lady abota Gambia le Gambia mota dinaik no le yafako amam part sort of Gambia fa wuluta Gambia fa ma wulu Gambia ntol na business toti ngalon no komen ko abe Gambia la ayala life time jamake Gambia le am Sierra Leone la am Sierra Leone Freetown na First Lady
mbe wolone secondly anata mo nan Gambia fan yalo look ali la moy nanga kuma kilin fani ni man to nya fam be fan ya folan Fatimata Baro men ali kagete akoto ma ba kilin fa kilin tata la bitiko to bandu nanga silo men ngaki Gambia akoto ma ba kilin fa kilin ndun tala bitiko kono Fatou Baro man ka pio Gambia noti nin nata reality la nin lafta to nya le fal Fat Baro nyol mu gine fulo leti man ka Gambia fulati ngal malo membe keri atol men kal sisol konko al kalbe mol stop la Sierra Leone no ni mbota Freetown adunta ganale half Gambia no lam staka fra man ka Gambia no forti Freetown wulta wol Fat Baro malo ngalo na kata wulta Gambia bara fana tala gine fulo pil futa fulo le muti pral yamay ay koyal kuma yala mam molon alma history rato ka erero ale wul don ale bula ko be noma Fatou Baro futa gine kona kiri fulo lem comme mbita musbe nyame ndingol fama ibama a fama me ya wulu abota futa le gine fulo lem Fatou Baro fana di same thing gine fulo la fa na tale a faale nata ayetol wulu Gambia kon first lady Sierra Leone fana nintara fana ala molla botana Sierra inata si Gambia sa ala lifetime bekeje Gambia kayto le babulite adam munela je atol mbatu Fatou Bala kal ki ban prale first lady attack ban nta malon because first lady Sierra Leone fatba imantara title kilingo kuna ila title o manke kilingoti first lady Freetown mole mati mbe alon jene jangi sole mati andu nanda tele mati atol ka men bekri bu karabu jang alman fenne soto jal be men fola ñu wandi musundi ngoni ye musundi ngoni aya singolo da men to Fatou Bata singol wut la ge mbe ya ge ne first day Fatou Baro ni Adam Barrow tata visiting ke am free am janale South Africa ila first finto kata wala first day Fatou Baro ya singolo ndi lifta kan ama ni lifta me step stop ama fen ko soto te ma pronounce no for ma fo no yeah me step sol sotote first day Fatou Baro lo ni lifta kam pour ka sela la santo yala mu nek ge Fatou Bata kital farafta boy fa so jaro la bulom ta dolo ta kuma Adam Barrow fa lo tal ta ngaba gibe ka anu itata first wala mu la first visiting tika Gambia ibantala kata ka ate finti kadu iple no fa kon di ni Freetown muso Freetown first lady wa meta la ambiance na la domoro na la balwol la alte la no alila man saya fon levulo gibe la karakta fon mo fulo la karakta albe wala gibe la nyindo kodo ya kulo fale fengo ya kulo fa ambiance ya kulo fa nyindo ambiance dasata kodo dasata fengo dansata nyindo konkole bala nin konkole nata atali alo ne ko Adama Barrow fambe mu Adama Barrow ti na danta Adam Barrow ko la no nyim plaso Adam Barrow be wulla gira ta sila ge bar est-ce que atol yalla nako first lady le Adam Barrow incorrect fo Adam Barrow ni mol ama akasisu plaso nyi ta kata tala ge atole wolone nyim plaso hanabe dian Adam Barrow ni Adam Barrow kemela soto pour ka Gambia no le plaso nyi me gusta ka kano ke ka plaso nyi kanu first lady le force in place kano katambe adame kabrin first day mol vote ko wi Adama Barrow kabrin on that day le first lady ala trapol landi kaitan diko Adama Barrow ni abe continuer ni place ta wulage mol laftay wulge nyame nal malo ngafo yala mo nekata ni fongo kumo nyim nga start le tendoro nga maslale nga du nyoko no ten pour al kana understand nga kumo nyi nga landi dalilo menkan so lafta ka wole fale hey nim first lady ka altol ki first lady Sierra Leone kan altol be batala altale si Sierra Leone na first lady kabirin domorobe kerin domordu obe domorola nim fentio da ma fentio ka wonyini le suto nin tilo bu ka geno konko ma muta mindo ma muta musonyi mfango alale ya so taitulo la first lady dun Gambia la kwale sono dictatorship wala first lady so taitulo la ala du ya men nin taitulo wulundi nin hey Fatmata Jabi ni taitulo le wuluta ko la yalo ko taitul jelle be Fatmata Jabi madabiyo la Fatmata Jabi madabiyo taitul jelle bala jahanka ya muslime ya jahanka ya taitulo ba bulle ala ya ni wo wulundi dunia kono le ala taitul fulanja o muneti londo koditiya fentiya darajo tobo ala yo taitulo fana diala nan ani wol be nata dunia kono le
na first lady Gambia ala ta ko la dictatorship ala ni Gambia dingol ntolle wo title di first lady Gambia la first lady Gambia tojut fen amandula le te amandula le fara pour nga fal ya moy hey ñi mambo banku kilin kan albe mena la bula albe jonari sol contact kan saral yona jonari sol aliya bañ le fan albe la ila pejol ko ila ñi bu ko no jonari sol me alon ko be siri aliya bañ albe ay contact kan duma alkal ko kumo leftandi wolma altol hadi mo ya jabalo no ka tol useless tala ma em soto hada ma di o me em soto ite tara siri fritan ñi fan mu so ñi ngay mu neke Fatmata Jabi mada biyo lalla fi def ay mu neke lafta wala la nay mu neke hey ni ma molo ka fayne hey ñim bota karamba tuba le bala karamba tuba futa tuba la karamba tuba abota wala bala karamba tuba kabrin gi ko dun ta futa tuba ya tele kuma dana tay tambolo giyo fintata hani bi ni tata ge giyo be woyla ñim Fatmata Jabi bota wala bala ni ma molo ka foyne hey ali mol dahandi first lady Gambia tojut fen amandula la tay na ma ci Gambia ay wala tay ala ni Gambia dingol ni la katte keso wala yatina bi first lady Gambia ka dum pleno la kaji aka wula ka sey aka dum pleno la kaji aka sele nin taram man katte keso fa te gila dum pleno la ate du nanum pleno la hey ali fata madam bioma first lady Sierra Leone ali fatama aninyi manka sinati ila karaktal mankliya ñin do tel ñin do man tel tele first lady ge na sitale face à face sinya saba na be sirin face à face mba gibela nte do harama di ni site ni mbuko la muti ni nyaanyo yan kasiran ke read nga fa mum boksi falam na dia tame ni sitalu mele ka read ya gibe mum boksi faale tiko yan gibe mu ne banta fana ni sita ngalo mu ku do le bigente to wol fola folo because surwal ko kumo ko hey kumo ama man nikol ko kumo kumbote kay mo ne kumbonda ko because fo wato le man si yem fo wala yatin nan kumbota kon wala yatin na kumo do le bigente te fola folo mbembatu nal wol ni fo lungo site fo wato sta ni fo dulato atay mo sita wolu nembe o kumo do fola al sinalon ko mune be kering sonte malan atole mune problem soto mada bioma atel me wato bi alkalbe mabda biola dan follow fala video koto katawa create nan pour ka saradi yon kol jutundala pour ka kelobla ne fritan kol altola ene be mu muneti ka je ko me mada bio Fatmata Jabi praye problemo soto fritan kono pra ke ma e fail next election. What kind of wickedness is that? These people, they are so wicked and arrogant. Janali be wotela ala try ala la level best try alia try ala Gambia la politico alia wo raglendi MPP ala try ba next election 2021 albe mune kieno la pour MPP be winna dina dan ka fo be madabio felindi la madabio na la kema felindi la Freetown madabio aba kata ko ke kanne abe funding ni kan pour ba aba gelo nyame Freetown eta nyato ama mobo nyoko na Freetown abe musol ni dindungol la ko kata ko abe wala no ma Freetown kono bari ntolla ni first lady na kema Gambianol ka advice jole every month Gambianol ka advice jole men ba advice la ana kema ke bang wo Gambianol la advice into aka mu nek advice sifal advice muta wala nyinti ko men ya ka kon na friend muti ntolla tartanu UDP kono kabrin malo ngama 90 gel mbe UDP kono aka wala la advice ta bari Gambianol ka menu jo advice la every month kada kodota na taxpayer so la kodon ka menu jo wal ni ba advice la bu ko la advice muta akata mo na friend ngani ne long UDP kolem atelen kanu kariman kanu ngani la akata mo wala la advice la so atol mo ni first lady mada bi albol compare la nyaadile albe compare la nyaadile alali fanyini kali kata sila jumale kan alal fanyini kal kamu mosi fale kele ato so ke nyaawo nya first lady mada bu alma boyndi no hey yalo muneketa altol ntenya ngal lonne mu mosi fale mati nimbu ko mati ngal karanne alkatal ko video men ki nyoye nin do nata diamuta
do fana bo jay tay diam do bu jakay tay bo jay ta diam first lady la kiba ya lon first lady mol ka diam first lady ab ka diam wol moy bari first lady nyanta ka mol la kuma kan o moy baake modol bi je ya sorawni ba bala ibala politiko on a mind kanni because madabio mu la best friend neti madabio mu gambia dingol ti kota mu gambia di am i gambia dingoti nyameng madabio nata gambia le fana nata gambia le albela original man bonan gambia kon ni madabio tata keta first lady te keta first lady ti abe keta sankino ngoni sang ama nyina anin jar ko be keta wolati ndama be bete ala madabio ni man kala ni man sonka anata fatula event le attend wa event me anata attend ntama mo nyata kala big deal ti fotani madabio ba kuyala wala fola sogo dindungol me ayni ka diam telephone to ike push ika madabio against ntama first lady nyanta of point me yasika o appointment ni mol men ka diam ika madabio against ika kuma jawol safame ba to lala kunto ntama ngan tele finger point lale ya fo ko madabio mo first lady ti ntama first lady ti alkana try pour na ko ya ni mo na sisterity ya try madabio kela sisterity because first lady ni me ma foy abe fani ya folem protocol men bete bulo ko ne man dunia long ima awe nothing itani madabio atole bitali ben ali ben dunia ton konto first lady sol nyanta tala damen to kabenge ina ita siri nyodala abe ma koy ka be help la abe ma koy ka ni mol bitano nyon nyaadi biko hani kutige atama tetile akaranteti ay kodo sototi barsa na tol kalka wakelel hey Fatima ta babaro ngamale dol ba fala ko malo ko fula dingo pir lemu londo fankaso dingo lem bari nyanta lo nako madabio fanamu jahan ka dingo pirati jabi jakale mati pir londo fankaso dingo le mati londo fankaso wala dingo mu mada first biot ama madam first lady for Freetown Fatima ta jabi londo fankaso wala ya wulu alingan yol man kliya because imagete ita dalta ni local life lale wala tina mol kane ka tuitulo ko hey fa danso bula fa danso onte tanyoti ikana e fan suti andala fa danso ni suti atal tenninte iye dun doro jenge pukut ini boru because wa mol kane ka mentality men dila wo nonsense mentality ni o nonsense advice ni ita ka tariya wo talale ikataria wo talale madabio du ni dia mutai abaya moy la ya gibeto mu mosi pa because nita ko fa dan sobula what about you anyante ta fa ngobula la because fa dan so man complainite ya ka fo madabio ama nyimbula ba ita man complaint anyante ta le first bula bi fa dan sobula la because keno ta man ke mo beteti because keno ta dalta nyi jiko la le asa keno ya ke nyame beating iba ke la nyame ba ke la nya fa itam ay gamfa first lady Gambia dia mula ni soko supporta solie ila ni soko supporta sol men beke fan kuma di fentiol la fentable nada nothing they don't have nothing only big mouth yoda male soto only big mouth irop je nyaabe mo men bela jang tri kota be akana nyaamen akata wala nyaam hanto mouth tubabol kadi mola nibe kodo fola ibe kodo la soto fola americanol membe america silal ika kodi soto sutiyandi wollela pari Angleterre German Scandinavia lo area hanto maf kodo nka wole soto hanto maf nka wo kodo nka wole soto ya mo jeje ka kumandi kodi tibala kodo ba bulle he amari jinin ka be marchandise la men ni kudo man kidi ya ko marchandise be wala o karfajo man tar lori woy ko marchandise be lori ngay o harge karang wala na tay marchandise harge karang barin ko men ke fanke ko di tioti jam ko di tiol be lo arne siri la bum ko be sino le bu ka wewe bu ka diam ni wala bilifundi wala ita fana ko di ti bali felenti ko be mo be mala kelo be mo be mala kelo be mo be may ko te gila moy andu la kumo be siari la kumo kan ka siya fatam bita
ite first lady ila kuma kan ka sia ila diamo siata ila kuma kan siata ya fo mbuka mo intole be nyoko non ko gambia ntole be mu mesendo ni njuru borole mu basur li nyoko nan nko le ni afa katale wim kumo akole ata bondi da kono doron ni abondi da kono akumo katale akuma kan katale ifan kan taban o ye fan program ye fan organize because nte ana protocolo men bebul nyaawa sunkutu ne mangelo men nantanata iya yawa sunkutu ne man sika kumanda nate nte amal fotele ya wulu di wala mi yala fe ko nyokwa nyimala protocolo kabiri mbatela suwo kono ni mola kakyata wasuti atela bakele iba ina be nyoko ko ben mesen non njurboro akonya ko ni nakulu bali anyaaje lan kay ha akonya ko nyina mala protocolo tidi nkaje nyina mala protocolo ta kwa nkai non tama belieful but first lady nta fula fam ite yalo na first day kabinta na te anteni tani musu jumal ba siri la salon kono kabila protocolo mina kanje nta to fula because wo nta la mola ay respecte la nga respecte so wala nta to fula but ite yalo na mo juma ni men na tam ba siri salon kono kabila protocolo mina na be abentar salon nyin kono kabila protocolo nyin nata kabila mbota ge asini ndu aya fanyel ko sorry ya nyi men nata tabe nyi manyala te nyi nkai ko bari nta ma dingola ma konyo ko no adingon ta la protocolo lem nkai what akala protocolo ko bon protocolo ko so nyi ka bf nyaadi le te nyi man normal nyi man nyi do ko di saf because I nyi disrespect nta nyala le nyi mena kan nang nyabe ku yaali friki anata nonsense so ja nta be siri nta bile fo nta nata nyi so ko no ja ana man tagi. So, obviously, woman don't want this half itala would like because woman discipline, sakaseta discipline indi. Protocolo me man discipline. Obete discipline ni no la nyadile. Alanga nyonyi ni kawola. And wala keta muta effectina, wala keta mako ko bela, wala nyata keta organize nyasye be nyama, ke help ko jamal. Ntamalon kata min tola. So ninkali ko man pare folo min do man bo jibi lalla because nin ko nga ya jambe bondile nga president Barrow sambana president Barrow la government o kono modol bige wol kayinte wol manta fem bondilan tolto pour mo be am ay Sénégal so first lady na la mol betenne. So for first lady is a fan program. I have fan program baba bake because ama imanti bitaka nyame amantera normal link. Ibitaka nyame amantera normal link. Because first lady me alonko ini yon first lady ikaw competition odundi no wolte me kamte sina la wot first lady la problemo siatale. Ita kili iko Sadio Babaro isina ala kumote mala. Ila nyon first lady yol me alon ko albal fan sum banko leto iko wol fan ala kote male be mo be kella sa ite ni jumale bita ite entail tulta jumale friendship la ntama wolon because in fact ye freno soto membe ma ko la yalon tenate ya ite yalon konte yelon yalon konte e korosle to nyale te ente korosle bar nte fana ye korosle nte ma nyale getela nga karakter le getela ni moye fengo soto o moye ila fen soto la o ma nyal mente getela e ma nyana wol kala agibe first lady sarali free town ya agibe ye fan gibe ye falandi balance ka ye fan gibe wo gibe no wakata doron ibe da halal ya karakter soto me ya lonko ita mo batan la mote batan dila it's going to be very very nice ha nka fo ine ko natare ila protocolo li advice dile ngene kala nata gibe bang ye le la ranka ya ko balance folo ya gibe be menu ken surtout ma se keno tala advice be ka bola protocolo bala aka bola ni soko frenol membe diaspora jang aka bola bulo kono wala ke advice ikata and wol man ne advice la because to ko do la jo ka mol jo men yalla wala ngante advice la ngata tamala wala advice la
ni ma melo ye muru ka ye nyininka ale nyo so aidi ale tani wol itabu ko be keno itabu jam frère nomo day and night ibe mobile lo bala ini mo nonsense mol be takan ini be diamula day and night o ma normal way my friend ita ñim Facebook ko no ku ka kege ka belonne why not niela support age abe Fatmata Jabi karkacho kan abanen kan aba haskan munati ne tamari kole afa stop that because o man tarantol help kan amantarantol makoy kan Fatmata manke jankati Fatmata be Freetown wala la first lady mati ñin stop ya fay ko ñim munna sistaleti ntani ñima anything ne soto na man kuya wala police station o be lola Freetown ita be lola Gambia ikamu nekele surwal ko ñame hey first lady loy daw be daanu yo lo daw be daanu lo la xamut lo daw be daanu la xamut sa il a problème aussi atal ita sina problème ikunga bije nte first day ñim fonye fa first day ñim fonye nte man believe nko to ma dingo abe Italy le kabrim baro winta doro na anata na janne wotu mo abe jaman janne anata na jambe sira ko akonye ko nabo ñi musundi ngolon ne na ñi Gambia la first lady akonye manjuti ñi na kunjala akonye ko ngamole nim boy solbe football la silo ka benta football o fi akalo gela ka play o ke ka football o ma fo kay kanu di akonya bu katambe diamu la na lo na jaay diamu la ka diamu la fo sam ta kayro wonte so but the attitude fire falling obviously the attitude fire falling because ntol ya sama na Gambia le sai atole be the head of Gambia sai atole be siri na Gambia kungoka kuo atole ba keka so football cool ani wo donjon affaire ni wo donjon business solbe ibe wo stop lale sai diplomatique la muteti ingata ka diploma we ingata ka tama wala like ibe VIP fenko le to lorin sa ama malomba afola nyame so ingata kala woleti okay ibe civilized la ye nice ye la character de da ye la character man tara betearin okay ngala ne ko nimba fale ko nge hegle mbe to la tinya kan dunta man tay to tinya kan tol man time so pour que ta to tinya man na fale ge pour me yat na mbe to tinya na fa o tente yana bal membi ge wala mbe kumo le fala ite mo hadama du ngol ti man ke faliti ni nga kumol fo ba balance la kumol me ye febo ye wolta men me febo ye drop because muneketa ya jambe time wala tarta janne kanyin diam sifa ke fo bi mfutata bima wala neta sita nyim place auto so ite yakala mu talentol nita be nga ya jambe kele nyame so iba gi be kala mu advice sifa le talentol la jamano ko no be men foka ni ma wolta don first lady ibe boyla le be loose la fengo be la ibe loose la the end of the day il afta men neta wosotola yemen to come fotala wala mina kelela ya jutu na ya bula ya boka jutu molla hada madi boka jutu molla iboka jutu molla moku mayata nyintile ko ite ka mojo dore ka jutala ika mo dol gedore ka wol sika ika dol gedore ka jutu walla wata kenola nga dindingo dola audio bije ya kinya nan sorry nin ko dindingo mol ba mi rala ko men ko dindingo le o manke dindingo ti ke balem nyaaya gele lumena first lady programme o ken tole diaspora kolye state house state house kono on that day dindingo ni al sorry mballa kol tala bari fonga na diamol boyndi follow mballa kol tala al sorry wolo ne o sunkuto ni ngaaje ntol ni ta siri nyoka bari yalla ntafon ni sita jangawul woto ngat sidla do to ni mole tara nyo kon tongol la ni melu na mona nyojo on that day first time ti ni wolbe nyomit kan state house kono je ni ma nyoje so o sunkuto ni sunkuto ni ngaaje wodulale to so sunkuto ni ne audio bondi molia audio kinyana duma mo tamale audio kinyana so but obviously
nga kangola sute nga lon ok on dat de ningi sukuto nyim benta State House gele programme de la to gel na benta gel so ngeleta bari se kuma kirim faale pour alia understand ntala fa dabo ya ma sinya wonya ma fo warambode hadi hama ma fo kotonda wonta keno la kotonda woti bar na kuma ya tambita waramba ya fanalare modol bigen sawol jabi nole bar modol bigen tawol jabi hani kam bane fo kan fano muton ko man te jabla ala fo nye the reason why mbo fola ali nginen ka why what is the problem fo be fol e bo fola yalon tabe damen ta hani enta gibe yalon kon te do mortalen kono fatal ye ngangal jele yalon kon do mortalen kono fatal so but mo me yalon ko na benta ka fo kono fo balo fata e ngalon ko kon ko le be nyina surwal kaf menako daram doyut kon ko le bala nim moka wopus akaye ko teta fa dabo nyol neng teta fa tu kamara neng est-ce que a jarten tol yenne bang nga finti nka o tontu bang est-ce que a jarten tol nga finti nka o jabi bang nim membenta programme dulato ka fo be bending dunia be bending sama to memba singoto dendi ko membala fa no membala mbuso be la nga wuto kan nte ya merale fanko kankuran dongole keta bata kankuran don dulato da ta dunta obungo kon da be ni ratatoy jang da karaflo be ni ratatoy nyaada dula dol bi jowol be halabatiring ibuka understand malon ay gire fas nyaadi le fango kege abe diam la fata na be diam la da karatan tan fulo be ka da ke be pata la woto ni altol fana dal ko la audio ki ngena pour ngo jabi fay kan sobotele way al kan sobotele al kana ni mo si fala audio ki ngena al audio ki ngena men ku mayata ngenta menu jabi la ite ka diam fos lady le wala ku mayata nteni wala ngenta jaka rola ka diam pero mbojong te woti fa mbojong te woti nyepeton men kela kamo kono suta ay ta dangi ni nol wala fam fisiata o mo sifata mala ngal ba audio kila ngena mo kana o odi sifa kinte na mo wodi saf na fa dan so ya tambita wodale ha ngala kumol moyle akonte dingol Philip Gambia le nata jang nga do ku nyaadi le ke tubabu du jang ha ngo fate nteten do ku nya fola jante be ciaga yalla jan ciaga yalla ni kewo ke na bunda nok ngak dundi ciaga yalla jan wala mun na do ko ti ha ntebe do ko men na ja mu ciaga yalla ti praya understand bay nga te ya fola control be ciaga yalla do ko wala jan to nyala be ciaga yalla ite momo na ta Gambia bata tubabu du musolem ban ciawlem ba ite expect ko be ciaga yalla wol be mu ciagolati okay no problem but still now moja mabije men be Gambia laftale kanaka caga yaske gam ama Europe jang bar visa ita soto nola mol lafta kana caga yala Europe jang ajarte ko masilo la taka ba funa e kola kana jang ajarte doli be visa ni nola pour kaneti nano jang bar ate famata visa kula kunna fana tara Adama Barrow ya makoy aya sama na Europe Barrow ngani ate Adama Barrow la pour kanni sama na Europe Adama Barrow ba ngol be sir Gambia ama mo sama nona Europe sakati natarate fana lafta na la Europe ayedo Adam Barrow no ma ni Adam Barrow lumme na man tabenta wasa fana sama na Europe ata fana sniper na nyin caga ya sectiono kono mbe se kal bunda yele cewaliye nkal kodo stala simple kasa yengini kawol barinte to konko to jabila de même man domoro ka kono e fa alkana wala audio kingen to jabila ndeka momo jabi amari do mortara kono fata tep anga kulo be farin konta be farin nyame bar men nga kulo man fani nga o jabi he nta fana mbam fandi motla nta na sira Facebook ko to jang ko tan nga diam because o mo nya time we soleti to o jabi la am secondly